Hello, how you doing? Hola, ¿cómo están todos? Welcome to the Liberty Church Spanish-speaking Bible study. Bienvenidos a Iglesia Libertad, Liberty Church, a la primera enseñanza de Biblia en español. So we're glad that you're with us tonight, and it's going to be a great night. Gracias por estar con nosotros y va a ser una noche excelente. We're going to have 30 minutes of teaching. Vamos a tener 30 minutos de enseñanza. And then we want to have a 15-minute period where we have questions and answers. Vamos a tener 15 minutos de preguntas y respuestas. Amen. Amén. We apologize for being a little late. We ran into a lot of technical difficulties here. Nosotros nos disculpamos por el retraso. Tuvimos algunas pequeñas fallas técnicas por ser la primera vez. And we're just glad to be up and running. Estamos muy contentos de estar, live y en vivo y, avanzando. All right, do us a favor. We want you to give us your name. Haznos un favor, danos tu nombre. And tell us what country you're watching from. Y dinos de qué país o de qué estado, si estás en Estados Unidos, de dónde estás escribiendo. Awesome. So don't hide from us. We want to see you. Grandioso, no te escondas de nosotros, queremos verte, queremos saber quiénes están con nosotros. Awesome. Well, I want to take a moment, and a lot of you probably don't know who I am. So I want to take a moment and introduce myself and introduce Catherine to you. And we're just going to share a little bit about ourselves and, just help you to get to know us a little better. Okay. Okay. So, quiero que presentarme, quiero que conozcas acerca de quiénes somos, quiero presentarte a Catherine. I'm Jarrell, and we pastor Liberty Church. My wife and I, Annie Cummings and Jarrell Cummings, we pastor Liberty Church in West Orange, New Jersey. Okay. Yo soy Pastor Yerel, mi esposa y yo, Annie Cummings, pastoreamos en la Iglesia Libertad, es Liberty Church in New Jersey, en West Orange. Amen. And this is Catherine. Y ella es Catherine. And she is, she's the first member of Liberty Church, whether you know it or not. Her family, they were the first members, and she's my dear friend, and she's trying to stop me now to tell me to slow down, but she's awesome. I love her with all my heart. Oh, thank you. Ella es Catherine y ella es, lo crean o no, el primer miembro de nuestra congregación, de nuestra iglesia Liberty Church. Pues la apreciamos mucho y estamos aquí, la estimo mucho. Es una gran amiga. Now, I see my good friend on here, Mikhail. Mikhail, do you know how to speak? Mikhail was speaking in Spanish. Mikhail, how you doing, man? Good to see you. I'm glad you're with us. Aquí veo a Mikhail. ¿Hablas tú inglés? Bueno, gusto de verte. Me alegra mucho. Él está en New Jersey, aquí en Estados Unidos. También tenemos a otras personas. Yeah. You can use. I see them, yeah. Yep. Hey, brother Jeff. How you doing, brother? Alejandro. I see Alejandro. Yeah. Who's that? Sí, gracias, Silvia Sayán. ¿Desde dónde? Desde Perú. Karen, how you doing, Miss Karen? Hola, Karen. Miss Karen, ¿cómo estás? Awesome. All righty. So if anybody else is there, of course, let us know that you're watching and respond to us. If you have any questions about anything we're saying, we really want this to be an interactive Bible study. Avísanos si tú estás ahí, avísanos que estás presente con nosotros. De eso se trata el estudio de la Biblia. And you can send your question in any time. Y puedes mandar tu pregunta en cualquier momento. All right, are you ready to get started? Entonces, ¿están listos para empezar? Awesome. If you have your Bible, get your Bibles. You want to have your Bibles with you, so have your Bibles. This is Bible study. Amen. Grandioso. Entonces, coge tu Biblia. Este es un estudio de Biblia. La tenemos aquí. Y good. Si tienen. What's that? Bible. Yes. Awesome. All righty. So we're going to start tonight, and our topic tonight is going to be what is the gospel? Vamos a empezar el tema del día de hoy y es lo que es el evangelio. All right. So open your Bible to Romans chapter 1. Abran su Biblia en lo que es Romanos
chapter 1. Capítulo 1. And this is important for us to make sure that you understand this. Esto es muy importante que tú entiendas esto. This topic of what the gospel is La razón del por qué nosotros queremos empezar con el tema de qué es el evangelio is because Jesus told us to go into all the world and preach the gospel. es porque Jesús nos dijo que fuéramos a todo el mundo a predicar el evangelio. So if Jesus told us to go into all the world and preach the gospel, we need to know what the gospel is if that's what the Lord wants preached. Si Jesús nos pidió que fuéramos a todo el mundo a predicar el evangelio, tenemos que empezar por saber qué cosa es el evangelio. So that's the question we're going to answer tonight. If you're taking notes or anything, just ask yourself this question: what is the gospel? Entonces, necesito, si tú estás tomando notas, podemos empezar para que tú sepas qué es lo que es el evangelio. All right, so let's start here at Romans chapter 1, verse 16. Entonces vamos a empezar aquí en Romanos, capítulo 1, versículo 16. All right, so Paul writing to the church at Rome, Entonces Paul escribe a la iglesia de Roma. he says to them, I'm not ashamed of the gospel of Christ, Él les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, for it, porque es, now it here is referring to the gospel. cuando dice es, se está refiriendo a lo que es el evangelio, está hablando del evangelio. It, or the gospel, Esto o el evangelio is the power of God es el poder de Dios unto salvation. para salvación. All right, so this is the first thing we want to deal with. Entonces esa es la primera cosa que nosotros tenemos que conversar. If you're going to experience Si tú vas a experimentar God's power, el poder de Dios, His blessings, sus bendiciones, His goodness, su bondad, His favor su favor in your life, en tu vida, it only happens. solamente sucede, It can only come solamente puede venir through the gospel. mediante el evangelio. Understanding the gospel Entendiendo el evangelio becomes vital now. es muy vital, muy importante. Because if you don't understand the gospel, then you can't see the power of God in your life. Porque si tú no entiendes qué es el evangelio, tú no podrás experimentar el poder de Dios en tu vida. Do you understand that? ¿Entienden eso? Okay, now, so the gospel is the power of God, and it brings you to salvation. Entonces el evangelio es el poder de Dios y te lleva a la salvación. Okay, now when you think salvation, don't think just dying and going to heaven. Entonces cuando tú hablas de salvación, no quiere decir es morir e ir al cielo. This word salvation is an all-inclusive word. Lo que es el evangelio incluye todo. It means to be healed. Significa, lo que es salvación incluye todo. Incluye lo que es sanidad. It means peace. Significa paz, Joy. gozo, Financial prosperity. una prosperidad financiera, Prosperity in your relationships. prosperidad en tus relaciones. It's really God's blessing in every area of your life. Es todas las bendiciones de Dios en todas las áreas de tu vida. And of course, when you die, you get to go to heaven. Y por supuesto, cuando tú mueres, te vas al cielo. Amen. Amén. All right, so when you think salvation, Cuando tú hablas de salvación o cuando tú piensas en salvación, I want you to think the abundant life, entonces yo quiero que tú pienses en una vida abundante, the blessed life. una vida bendecida. Amen. Amén. All right, so the gospel is what brings us into this blessed life. Entonces el evangelio es lo que te trae a esta vida bendecida. All right, now, the next verse is the key Entonces el siguiente verso es la llave to releasing this power in your life. para dejar fluir este poder en tu vida.
So if you want to see the power of God in your life, Así que si tú quieres experimentar el poder, the power of God, el poder de Dios en tu vida, the next verse is key. Entonces el siguiente verso es la llave. The next verse is going to reveal to you what the gospel is. El siguiente verso es lo que te va a revelar lo que es el evangelio. All right, verse 17. Look at what he says here. Así que veamos el versículo 17. Es Romanos 1, 17. Versículo 17. All right, ahora. now look at what he says. For therein, entonces dice, porque en él, the message that's contained in the gospel. O sea, está hablando de lo que está contenido en el evangelio. The righteousness of God. La justicia de Dios. Produced from faith. Se revela por fe. Or given to you by faith. O que se te da a ti por fe. All right, so let's deal with this for a second because the gospel, this is what the gospel is. Así que vamos a ver esto porque eso es lo que quiere decir que es lo que es el evangelio. All right, so the gospel is. Entonces el evangelio es. God. Dios. Making me. Haciéndome. You. O sea, haciéndote. Your family. Tu familia. Your children. Tus hijos. Right. Justos. With himself. Con ustedes mismos. Accepted. Con él mismo. Aceptado. Accepted with himself. Con él mismo. Now, I want you to pay attention to me here and I want you to listen. This is very important. Quiero que prestes atención. Esto es muy importante. All right. Most of the time what we hear. Entonces, la mayoría de veces lo que escuchamos. Is if you're going to be accepted with God. Entonces, si tú vas a ser aceptado por Dios. If you're going to be pleasing to God. Si tú vas a ser, si tú quieres tratar de agradar a Dios. If you're going to experience the blessings of God. Si tú vas a experimentar las bendiciones de Dios. You've got to be perfect. Tú tienes que ser perfecto. You have to do everything right. Tú tienes que hacer todo correcto. You've got to go to church. Tienes que ir a la iglesia. You've got to pay your tithe. Tienes que pagar tu diezmo. You've got to pray. Tienes que orar. You can't walk in unforgiveness. No puedes caminar en falta de perdón. Strife or anger with anybody. Alguna contienda, alguna pelea con alguien, una enemistad con alguien. And if you live this way, y si tú vives de esta manera, then God will accept you. Entonces Dios te va a aceptar. But that's not the gospel. Pero ese no es el evangelio. The gospel is. El evangelio es. God. Dios. Accepting you. Aceptándote. Blessing you. Bendiciéndote. Favoring you. Favoreciéndote. Without your performance. Sin que tú hagas algo, sin ninguna. Without your goodness. Sin que tú hagas algo bueno. You see, this verse says that you're made righteous because of God. Este verso dice que tú te hiciste justo because of God, without your works. Sin que tú hagas algo bueno. Notice this verse does not say that you're righteous because of something you do. Entonces toma nota que este verso no habla que tú eres justo por algo que tú haces o hiciste. This verse says you're righteous. Este verso te habla que tú eres justo because of what God has done for you. Por lo que Dios ha hecho por ti. Now, what you have to do, listen to me close. Lo que ahora tú tienes que hacer, escúchame bien. You have to believe. Tú tienes que creer. That God. Que Dios. Through Jesus Christ. Mediante Jesucristo. Through the cross of Jesus. Mediante la cruz. Has made you right. Te ha hecho justo. With himself. Con él mismo. God took all of your sins. Dios Jesús tomó todos tus pecados. Past. Pasados. Present. Presentes. And future sins. Y futuros pecados. And he put them on the body of Jesus. Y él lo puso, Dios puso eso en Jesús. At the cross. En la cruz. At the cross. En la cruz. God dealt with. Judged. Dios juzgó eso. Punished.
castigó eso. All of your sins, Todos tus pecados, my sins, mis pecados, Catherine's sins, Catherine, los pecados de Catherine, at the cross en la cruz, in the flesh of Jesus. en la carne de Jesús. There is no judgment, Eres no juzgar, no hay un juicio, no anger, no enojo, no wrath. no God's not in a bad mood. no está, Dios no está como que enojado contigo, de mal humor, digamos. Yeah, and you have to understand this, that through Jesus, Tienes que entender que mediante Jesús, God can now Dios no puede accept you aceptarte, because all of your sins porque todos los pecados were dealt with fueron pagados in the body of Jesus en Christ. el cuerpo de Jesucristo. This is what you have to believe, Esto es lo que tú tienes que creer, that your que sins tus pecados are forgiven, han sido perdonados, that God loves you, que Dios te ama, that God has taken from you que Dios ha tomado eso de ti. every bad thing, Toda cosa mala, all the penalty todas las penalidades for your sins. por tus pecados. You know, most people will say, La mayoría de personas puede decir, God has to judge sin. Dios tiene que juzgar los pecados. And if you don't live right, God's going to judge you. And if you don't live right, you know, your children are going to get sick. And God's going to, you know, make you poor. Entonces, si tú no vives correctamente, Dios te va a castigar a tus hijos, todo te va a ir mal. And I believe that God does judge sin. Yo creo que Dios juzga el pecado, But he judged our sins already pero Él ya juzgó los pecados at the cross of Jesus en la Christ. cruz de Jesucristo. Jesus didn't die for his sins. Jesucristo no murió por sus pecados. He died for our sins. Él murió por nuestros pecados. So God is not angry with you, my friend. Así que Dios no está enojado contigo, mi amigo. He loves you Te ama. with all of his heart. Él te ama con todo su corazón. And through the cross of Y Jesus, mediante la cruz de Jesucristo, God's goodness, la bondad de Dios, God's love, el amor de Dios, God's favor el favor de Dios, can legally puede legalmente flow into your life, fluir en tu vida. even though your performance Aunque tus acciones may not be perfect, no sean perfectas, because of what Jesus has done. solamente por lo que Jesús hizo. His work is perfect. Su trabajo es perfecto. God can accept you. Dios puede aceptarte. This is what faith is all about. Eso es todo lo que es la fe. This is why we put faith in Jesus. Eso es por el cual nosotros pusimos fe en Jesús. And what I want you to believe tonight, Y lo que yo quiero que tú creas esta noche, according to verse 16 and 17, de acuerdo al versículo 16 y 17 de Romanos primero, I want you to believe yo quiero que tú creas that by faith in Jesus Christ, que por medio de la fe en Jesucristo, you are right with God. tú eres correcto ante Jesús, Your ante Dios, sins are forgiven. tus pecados son perdonados. I want to show you one verse. I know we're here, but I want to show you two verses to try to prove to you what I'm saying about what God did through Jesus. Quiero mostrarte un versículo de lo que realmente Dios hizo mediante Jesucristo. Alrighty, so what I want you to do is I want you to turn to Ephesians chapter 1. Quiero que vuelvas, entres a Efesios. Alrighty, turn to Ephesians chapter 1. Entra a Efesios capítulo 1 And I want you to look at the fourth verse. y quiero que veas el versículo 4. Now, if you'll believe Si tú crees what God did for you lo que Dios hizo por ti through Jesus mediante Jesucristo to bring you into his family, para traerte a su familia, to make you his child, para hacerte su hijo, here is what you have now. eso es lo que tú tienes ahora. Verse 4 says, he has chosen us in Jesus. Efesios primero.
Ephesians first. Ephesians 1, verse 4. Ephesians 1, verse 4. So Okay. this verse says that we're chosen in Jesus Este versículo dice que hemos sido escogidos mediante Jesucristo before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. Now, I want you to think about this for a second. Y ahora quiero que tú pienses esto. None of you Ninguno de ustedes existed existió before the world was established. antes que el mundo sea establecido. But this verse says Pero este verso dice, God chose Dios escogió to put us in Jesus ponernos en Jesús before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. And look at what happens once you're in Jesus. Y mira lo que sucede cuando tú estás en Jesucristo. Without anything you can do, without your goodness. Sin que tú hagas algo bueno. This verse doesn't say because you're good, God is going to see you this way. Este versículo no dice de que porque tú eres bueno, Dios está haciendo esto. Notice he said before the foundation of the world, Esto dice que es antes de la fundación del mundo. meaning before you could do something good or bad. Y eso significa antes que tú puedas hacer algo bueno o malo. See, God is not dealing with you based on your performance. He's dealing with you based on what Jesus has done for you. Entonces, Dios no está lidiando contigo según tus acciones, según lo bueno que tú seas, sino por lo que hizo Jesús. All right, now look at what happens for those of us who put faith in Jesus. Entonces, mira lo que sucede para todas las personas que ponen fe en Jesucristo. God sees you Dios te ve holy. santo, That's right, I said holy. por eso es que te digo santo. Holiness is not a long dress and no makeup. Ser santo no quiere decir que no uses un maquillaje o que uses vestidos largos. Holiness Santidad significa is being in Jesus. es estar en Jesucristo. Very important that you understand that. Muy importante que tú entiendas esto. So God sees you holy Entonces Dios te ve santo, and without blame, sin culpa alguna, and he sees you in love before him. y Él te ve en amor In other ante words, ti, ante Él. he sees you loving him perfectly. Entonces Él te ve que tú lo amas a Él perfectamente. Now I'm reading to you the Bible. Entonces yo te estoy leyendo la Biblia. And in your mind, Y en tu mente, I know you're probably thinking, yo creo que quizás tú estés pensando, how can God not find fault with me? ¿cómo Dios no puede encontrar alguna culpa en mí? When I know I have faults? Cuando yo sé que yo tengo culpas. How can God not have an issue with me ¿Cómo no Dios no puede tener algún problema conmigo? when I know I make mistakes? Cuando yo sé que yo cometo errores. How can God Como Dios, say that I'm loving him perfectly dice Él que yo lo amo a Él perfectamente, when I know cuando yo sé that I'm not expressing that love perfectly to God que yo no estoy expresando ese amor perfectamente a Dios in my actions? en mis acciones? And finally, he says, you're holy. Y finalmente dice, tú eres santo. And you may be thinking, how can I be holy? How can I be holy in the eyes of God when I know that I do things that are not necessarily pleasing to God? ¿Cómo Dios puede decir que yo soy santo si yo no estoy haciendo quizás lo correcto y expresando un amor a Él? Here's the answer. Esta es la respuesta. This verse says, because he has chosen you in Jesus. Porque este versículo dice, can I read it? Yeah, Verse- yeah. Okay, voy a leer el versículo 4 que dice de Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Notice what she just read to you. Mira lo que ella ya acaba de leer. God doesn't see you holy. Dios te doesn't see or does see? No. My point is that their holiness is not because of something they do.
Ujú. Que el punto de él es que la santidad no es por algo que ustedes o nosotros hayamos hecho. You being without fault is not because you don't, it's not based on something you did, it's what he did for you. O sea, que ahora tú camines sin culpa no es en base a lo que tú has hecho o no has hecho, sino es en base a Jesucristo. Now look at the third verse. Y ahora mira el versículo 3. The third verse says that God has blessed you with every blessing that he has. El versículo 3 dice que Él te ha bendecido con todas las bendiciones de lugares celestiales. Now notice the mediante reason Jesucristo. why. Mira las razones, el por qué. Because we're in Christ. Y mira lo que dice, porque estamos en Cristo. Period. Punto. Not because of what you've done No es por lo que tú has hecho or haven't done. o lo que has hecho en el pasado. Remember, he said, before the foundation of the world, Recuerda lo que Él dijo antes de la fundación del mundo. before you could impress God with going to church, Antes de que tú puedas impresionar a Dios porque vas a la iglesia Bible reading, o una lectura de la Biblia, fasting, ayuno, praying, oración, any of these religious things, una de estas cosas religiosas, God has already blessed you Dios ya te bendijo through Christ. mediante Jesucristo. This is the gospel. Ese es el evangelio. That through Jesus, Que mediante Jesús you are right tú eres justo with God con Dios, because of faith in what God has done for you porque por fe lo que Jesús ha hecho por ti, through Christ Jesus. lo que Dios hizo por ti mediante Jesucristo, Not what you can do. no lo que tú puedas hacer. So what I'm asking you today Solo que yo te voy a pedir el día de hoy is to put faith in Jesus. es que tú puedas ver a Jesús. I mean, look at what God is saying. When you put faith in Jesus, Mira lo que Dios dice, cuando tú pones fe en Jesucristo, all of his blessings, todas sus bendiciones, all of his love, todo su amor, all of his favor todo su favor comes into your life. viene a tu vida. You become holy. Tú te conviertes en santo. Now let's deal with this for a second. A ver, vamos a lidiar esto por We have un segundo. about 2 minutes. Tenemos 2 minutos. Holiness Santidad has been turned into a religious word. se ha tornado en un entorno religioso. And if I were to ask, if I could talk to some of you Si yo puedo hablar a alguno de ustedes and I asked you, what do you think it means to be holy? y yo les puedo preguntar qué para ustedes es ser santo, It would be interesting to know what you would say. será interesante lo que ustedes me puedan decir. But holiness, Pero santidad, according to the Bible, de acuerdo a la Biblia, in the mind of God, en la mente de Cristo, means to be separated. significa estar separado. It means to be called out. Es como que ustedes han sido llamados, separados, It llamados afuera. it means to be uncommon. Quiere decir algo no común. Do you understand what I'm saying? Ustedes entienden lo que yo les quiero decir. For example, Por ejemplo, in the world, en el mundo, when they're sick, cuando ellos están enfermos, to be holy para ser santo, means that you're in health. quiere decir que tú estás en salud. When they're facing financial downturn, Cuando ellos están experimentando cambios financieros en lo negativo, you're prospering. tú estás prosperando. When their marriage is falling apart, Cuando ese matrimonio se está cayendo a pedazos, your marriage is blessed and prosperous. tu matrimonio así está siendo bendecido, está siendo prosperado. See, holiness Entonces, santidad is to be separated es ser separado in Christ. en Cristo. Jesus Jesús becomes your refuge se Your convierte en tu protection. refugio, en tu protección from all the evil, de toda la maldad, the failure todas los fracasos that's in the world. que es en el que está en el mundo. That's what it means to be holy. Eso es lo que significa ser holy. That's what you have in Christ. Eso es lo que tú tienes en Jesucristo. God is not mad at you. Dios no está molesto contigo. God loves you Dios te ama and he's for you. y Él está para ti. He has a good plan for your life. Él tiene un excelente plan para tu vida.
Now, if we remember the first scripture that we read in Romans 1:16, 17, Entonces, recuerda los dos primeros versos que leímos en Romanos 1, 16 y 17. when we believe God's love for us, Cuando nosotros creemos del amor de Dios para nosotros, that in Christ, que en Cristo, through the cross of Jesus, mediante la cruz de Jesucristo, we're right nosotros somos justos in the eyes of God. ante los ojos de Dios. Our sins are forgiven. Nuestros pecados han sido perdonados. When you believe this, Cuando tú crees esto, that God has accepted you que Dios te ha aceptado based on the grounds en base a los fundamentos of what Jesus has de done, lo que Dios ha hecho por ti, not what you have done, lo que Jesús ha hecho por ti, no lo que tú has hecho por ti. then you release the power of God. Entonces tú dejas fluir el poder de Dios. You'll begin to see God's power Empiezas a ver el poder de Dios flow into your life, fluyendo a tu vida, into your children, fluyendo ese poder a tus hijos, into your career. en tu carrera profesional. I want you to say this with me today. Quiero que digas en este momento, el día de hoy conmigo, If you believe it with your heart, si tú crees con tu corazón, Lord Jesus, Señor Jesús, I believe yo creo that you came, que tú viniste, that you died for my que sins, tú moriste por mis pecados and that through your cross, y que por medio de la cruz you have made me right with God the Father. tú me has hecho justo con Dios mi Padre. I believe Yo creo, my sins mis pecados are forgiven. han sido perdonados. You have no wrath, Tú no tienes anger, enojo conmigo, no judgment no juicio for me, hacia mí, only love. solamente amor. I accept Yo acepto Jesus right now. Jesucristo ahora mismo. I believe Yo creo that Jesus died que Jesucristo murió on the cross en la cruz and rose again y fue resucitado on the third day. al tercer día. And I believe Y yo creo that I am right, que yo estoy justo, que yo soy justo, accepted aceptado with you, my Father, contigo, mi Padre, through my Lord Jesus Christ. por medio de mi Señor Jesucristo. I accept your love, Yo acepto tu amor, your blessings. tus bendiciones. I'm holy, Yo soy santo, I'm blameless, yo soy sin culpa and I'm full of the love of God y yo estoy lleno del amor de Dios in my life en mi vida and with my children. y con mis hijos. The love of God, El amor de Dios, the goodness of God la bondad de Dios is overtaking me está tomándome, cogiéndome por completo. and my family En mi familia, from this moment forward. desde este momento hacia adelante. The power of God El poder de Dios flows fluye freely libremente in my life, en mi vida, in my children. en mis hijos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. thank you, Father. Gracias, Señor. Amen. Amén. Now, if you prayed that prayer for the first time, we want you to, you got born again. Así que si tú has orado esta oración por primera vez, tú has nacido de nuevo. You're saved. Tú eres salvo. You're a child of God. Tú eres un hijo de Dios. What we want you to do is let us know. Quiero que nos dejes saber. Any prayer requests, let us know. Alguna pedido de oración, déjanos saber. Any questions, Alguna pregunta, let us know. déjanos saber. And we want to stay in contact with you. Y queremos estar en contacto contigo. Now, tune in next Wednesday Así que ahora mantente con nosotros el siguiente miércoles at 9 o'clock a las 9 de la noche, Eastern Time, hora del este, New York time. que es hora de Nueva York. And we're going to continue talking about the power of the gospel. Vamos a seguir hablando de lo que es el poder del evangelio. Now, remember you don't have to turn anywhere, but remember the last verse we read. ¿Recuerdan el último versículo que hemos leído? It said, God has blessed you with every blessing. Entonces es lo que Él ha dicho, que Él te ha bendecido con todas las bendiciones de lugares celestiales, through Christ. mediante Jesucristo. Next week, Así que la siguiente I'm going to semana show you te voy a mostrar what these blessings are. lo que significa estas bendiciones. And when you begin to see Y cuando tú empiezas a ver what God has promised you lo que Dios te ha prometido through Jesus mediante Christ, Jesucristo, these blessings, estas bendiciones they're going to begin to materialize van a empezarse a materializarse en tu vida. in your life. En tu vida.
And so join us next week Así que únete a nosotros la siguiente semana as we continue to understand para que podamos seguir entendiendo the love of God el amor de Dios through Christ Jesus. mediante Jesucristo. Trust Jesus Confía en Jesucristo all this week. toda esta semana. Rely on him Déjate llevar hacia Él and depend on him. y depende de Él. And don't focus on yourself. Así que no te enfoques en ti mismo. Don't focus on, the bad that you're doing or the problems that you have. No te enfoques en lo malo que has hecho. Focus on his love for you. Enfócate en el amor que Él tiene por ti. He's greater. Él es más grande. His love is greater El amor de Él hacia ti es más than any grande problem que ningún problema that you que tú could ever face. puedas enfrentar. You can join us on Sunday as well if you speak English. Ya tú también nos puedes unirte a nosotros el día sábado, si es que tú hablas en inglés, Right here on the Liberty Church New Jersey Facebook page. aquí, justo en el link, en el enlace de Liberty Church New Jersey At 10:15, a las 10:15, New York time. New York Time. We love you, Nosotros te amamos, and please join us next Wednesday. así que por favor te pido que te unas a nosotros el siguiente miércoles. God bless you. Dios te bendiga. Oh, questions. Yes. I don't understand preguntas. this language, so I don't know if these are questions or not. So, Mikhail, I see you trying to speak Spanish. Yeah, so nosotros estamos, I'm gonna say thank you to the people who Okay. are, All right. with us, join us. So agradecemos a las personas, can I see whatever who is in the top? Yeah, let's see here. Yes. All right, so that's the top. Okay, so está Mikhail? Yeah, I doubt Mikhail had a question. Did he ask a question? What did he say? No. He didn't ask a question. Alejandro, te agradecemos. Si tienes alguna pregunta, díganos de dónde nos están escribiendo. Anderson Sayán, hola. Silvia Sayán, Mikhail, sí. Yeah, he say yes. Yeah, don't pay attention to Mikhail. Charita Chumbirizo, ¿de dónde? De Perú. María Elena Sayán, soy María Elena. Okay, is there any questions? Silvia, Do we have any questions? ¿tienen alguna pregunta las personas que están? That looks like a question right here. What is this? Anderson. Jesus is the exemplary father who taught us to lead a very good life. Amen. So Anderson Sign, who's that? Anderson Sayán. Yeah, so I agree with that, Anderson. I believe that Jesus is our example. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Jesús es un ejemplo. And he did teach us how to live a good life. Y él sí nos enseñó cómo vivir una buena vida. But we can't do it independent of him. Pero no podemos hacerlo independiente de él. Christ has to be in you. Cristo tiene que estar en ti. And when he lives in you, Y cuando él vive en ti, he now empowers you. entonces ahora él te empodera, He equips you él te equipa to live the good life. para vivir una vida buena. So that's the gospel. Ese es el evangelio. In and of ourselves, En nosotros, we're nothing. sin él con nosotros no somos nada. We're not good enough. No somos buenos suficientes. He has to live within Él us. tiene que vivir en nosotros. So I agree with you. Good job, my brother. Thank you for writing in. Entonces, si estoy de acuerdo contigo, muy bien. Gracias. Any other questions? Let's see. I see a lot of amens. Beautiful, beautiful. Amen. This is great. If you see a question in Spanish, Carmen Margarita, ¿tienen alguna pregunta? what's that mean? No, it's the name. Oh, okay. Paul Cortavarria. What is this? Gigi Donaire. What is this here? Anderson, mis horas, por favor, para poder escucharlos. O más horas. Oh, that we should teach longer, like more frequent. We are every Wednesday, 9 o'clock. Sí, so sí who is estamos. this? Who is that person? Anderson Sayán. Are they related ¿Quién to you? eres? Yeah, he's Who's my nephew. Nephew. Sobrino. We're gonna teach consistently every Vamos a Wednesday, estar enseñando consistentemente cada miércoles, but we don't want to go too long. pero no queremos estar mucho tiempo. I know you have niños Así que ustedes, yo sé que tienen niños, and you have stuff to do.
tienen cosas que hacer. So thanks for taking time. Así que gracias por tomarte el tiempo. And what we're going to do is we're going to put all these tapes, these messages up on the YouTube channel as well, and you can listen to them over and over again. Y así que vamos a poner estos mensajes en YouTube para que ustedes puedan continuar y meditar toda la semana en este mensaje. Amen. Amén. But we appreciate it, Anderson. Así que apreciamos. What is this? Dice, soy bendecida, gracias. María Elena dice, I am blessed. Thank you. Amen. Okay. If you have any questions, write it in. Crystal, Gabriela, God bless you. Gabriela. Okay. You see any questions? Ready. Hold on. Jesus died for us, but some think that his sacrifice is a way to live a life of unholiness. Yeah, Roberto. Sí, Roberto. If you're still there, Roberto. Si todavía estás ahí, Roberto. Yeah, that's true. There are people who take grace to an extreme. Sí, hay personas que toman lo que es gracia al extremo. Yeah, I agree with that. Yo estoy de acuerdo con eso. Jesus didn't die. Jesucristo no murió for us to live a bad life. Para nosotros que tuviéramos una mala vida. He died Él murió so we could be a new creature. Así que podemos ser una nueva criatura. Producing good fruit. Produciendo buen fruto. A good life. A buena vida. So thank you so much for sending that in, brother. I agree with you. We're going to get further into that. Right now, all we want to do is just share what God has done for us through Christ. Si vamos a enseñar eso, lo que nosotros queremos ahora es mostrar lo que es el amor de Dios hacia nosotros. We have another question. Okay. So Anderson, he says, hold on. So up. Oh, all right. So on the top of this, what we have to do so that what do we have to do so that Jesus listens to us? Well, that's a great. Okay. I'm sorry. Yeah, that's a great. Does Anderson speak English? Looks like he does. He's writing in English. Yes. All right, Anderson. Anderson. Well, you can Entonces, still translate. voy a traducir. Dice, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que Jesús nos escuche? You answered it? No, I just translate the question, what he's asking. That's a great question. Esa es una buena pregunta. If you belong to Jesus, si tú perteneces then you've a been Jesús, made righteous. Entonces tú has hecho, ya has sido hecho justo. The book of Proverbs says el libro de Proverbios dice that the prayers of the righteous que las oraciones del justo are the delight of God. Son la delicia de Dios. He desires sus deseos to hear from his children. Él quiere, el deseo de él es escuchar. Just like you want to hear from your children. Así como tú quieres en un futuro escuchar de tus hijos. And Jesus taught, y Jesús enseñó, I believe in Luke 12, yo creo que es en Lucas 12, that it's the Father's good pleasure, que es el placer del Padre, his number one desire, ese es su número uno deseo, is to do good to us, es de hacernos dar lo mejor hacia nosotros, and to hear our prayers, y escuchar nuestras oraciones, and to be kind to us, y ser lindo, muy bueno con nosotros. So to answer your question, the only thing you have to do for Jesus to listen to you, entonces, respondiendo a tu pregunta, lo único que tienes que hacer para que Jesucristo te escuche is to just accept him. Es solamente aceptarlo. And when you do, y cuando tú lo haces, you become his sheep. Entonces tú te conviertes en su oveja. And his sheep y su oveja hear his voice. Escucha su voz. So if you're a child of God, así que si tú eres hijo de Dios, then you hear the voice of God. Entonces tú escuchas la voz de Dios. Jesus is speaking to you all day. Jesús te habla a ti todo el día. We hope that helped. If it didn't, write us in and we'll clarify even more, okay? Ojalá, espero que eso te haya servido. Y si no tienes alguna otra pregunta, entonces tú me lo haces. All right. Oh, I think he said he got it. He said that's good. I think he got it. Isn't it true that we need to repent to have that salvation? Roberto, yes, I believe that, but I believe a lot of times repentance, it looks like he speaks English. Yeah, Roberto. Yeah, I do believe that we do need to repent to have salvation, but I believe that repentance oftentimes is unconscious. In other words, it's not necessarily because we're aware of it. I think let me just answer it so we can go to the next one. As you're hearing the gospel and as people hear the gospel of Jesus Christ, the Bible
the word repent literally means to change the way you think. As you hear the gospel, your mind, the way you think is being changed all the time. And so when you spend time reading the word of God in prayer, when you spend time giving your attention to the things of God, your way of thinking is constantly changing. And as your way of thinking changes, God is able to flow more freely through you. 3 John 2 says that God prospers us and keeps us in health as our way of thinking begins to change and prosper. So that's a great question, Roberto. That is true that we do need to repent in order to walk in salvation. But I believe repentance is not just saying, Lord, I repent. A lot of people repent. How many times have you and I repented and did the same thing that we said we repent of? True repentance is just changing the way you think and going in the direction that God wants you to go in. And when you begin to move in that direction, you'll see God's blessings and salvation and wholeness flow in your life. So yeah, that's great. I agree with that, brother. Let's see what else we got. Dice, por favor, deben indicar el momento de oración. Please, if we can tell them what is the moment of prayer. What do they mean? Tell them. No te entendemos, Silvia. Sayan dice, por favor, deben indicar el momento de oración. No se entiende la pregunta. Un momento, dice that she enjoyed the moment. It was good. Gracias por esa oportunidad. Freddy Sayan says that thank you for the opportunity to know more about God. Yeah, I saw that. See, my Spanish is getting tight. Entonces Roberto says, dice, yo estoy de acuerdo, pastor. Gracias por la respuesta. Yeah, awesome, Robert. You got really good questions. We appreciate. Are you related to him? Yeah, él es, he's Kathy Castro's husband. Oh, that's Roberto. Yeah, that's Roberto. Hey, Roberto, how you doing? Now, you need to be coming to church, Roberto. You need to. Roberto, tú tienes que venir a la iglesia, a la congregación. All right, Rashawn. Oh, my buddy Rashawn. Hey, Rashawn, say hello to Destiny for me. Tell everybody we said hi. All righty. I think that's all our questions. We got to them all tonight. Yes. We did pretty good. We wanted to keep it to 45 minutes. We went 47 minutes. So. Entonces, yo creo que ya respondimos las preguntas que nos dejaron. Queremos mantenernos ahí en los 45 minutos. Llevamos 47, así que queremos mantenernos en los minutos que dijimos. See you next Wednesday at 9. Así que nos vemos el siguiente miércoles a las 9, hora del este, hora de New York. We're done? Yes. See you later. Estamos. Bye. Bye. Nos Thank vemos. you. Gracias.